أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. ينتن مؤمنين مؤمنات خدمة أرز سلام وأدب السلام عليكم ورحمة الله. ماہ مبارک شعبان ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام کن یرنگ نغستوی بن چتن یود دی فردموچن الزاو کی ماہ رحمت خدای رضایتنا رنلوکسنا رحمت انو سکنگ سیود پی وگنگ سیود پی الزاو آخر لا تھونن یود یرنگ نغا ولذا دي جغمك هتشك دتشك ماه شعبان لوسيوتان واقعا غتي فرز ليك سنة حسين ميوت بجق كتوين ووقتنا لحظات كتوين دران سن اگر قال مدرك دوني رجال بيوت بجاغونا نكسون سدنا دلزاونا نسبة الله دران غتان فرصادين دي جغمك هتشك بيانوان دي تقصیراتنا گلمدنا کوتاهی کن جبران بسیک هسکنگ باید بی چی با جو غتانا دی جغمک هچیک پیانوک چی بار وشا انزر بنا امام رضا علیہ السلام فقہ پہ یک روایت نورانی چک ابا صلت حراویس نقل باچید کہ حضرت فقہ پوس دی روایت نورانی پیانوک دستور رگیات یارگوی گتی فرس بیان باچید انشاءاللہ امام رضا فقہ پیر گخن کنس دی فرد مچن کسل پہ کا عمل بچا و عمل بو چھانا انشاءاللہ دے جغمک ہچک پونگ بہترین زستے کا دی فرد مچن زی کے نغتنگا استفادہ چھو کہ عبدالسلام ابن صالح حراوی دے ابا صلت حراوی زرد دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان ماه شعباني جغمك هچگلوسن إن كان كي آخري جمعة مبانغا إمام رضا عليه الصلاة والسلام في أقبي خدمة لتون من فقال لي يا أبا الصلت إمام اسكسلمز لأبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه لے ابا سالت دی ماہ شعبان پہ اکثر جغن ارگل اکثر پرگل زبانہ دا کہ نرتقفہ چھت گنسیک دران لوسیود کھن آخر ہائے ماہ شعبان لا کسلمز وهذا آخر جمعة من ماہ شعبانی دو آخری جمعہ پین ان منچی بان کسلمز فتدارک فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه لأبا سالد دي شعباني دون لرگل خاني جاغونانوك اگر گلمت چك كمكسري چك كتاهي چك بسد نكتو شائستانا برموين مويد بزوسته که استفاده ما بسد نكتو گلمت بسدنا اديون دي لوس بايد بجاق خچك بيانو كرز جبران نك هسكنگ بوس دران غنیمت چس دي جاق ما خچك بيگن چي بوس استفاده بوس وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك أبا سالد رنگ فائدت هنچوک پیوت پی مفیدین میوت پی ادی چیزات کنی طرف لردون بوس و فائدہ من میوت پی مشوق پی بهوده این میوت پی لس کن کرس ترک بوس دو غتنگا کلی زسته که حضرت فقه بوس سفارش بسنا چیزات کھچی کا بنحو خازیان غتنگا سفارش بین کسلمس و اکثر من الدعاء والاستغفار دعا من اسکت بوس دعا من مبوس و استغفار بوس خدای کن بخشش سل استغفار زر عزیزان کن ماہ شعبان انو استغفر الله واسأله التوبة استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه دون غتنگا رسپردنچو موتوك تغم مستحب من إن شاء الله دي ذكر كن غتز زرن دوكتوك وعمل بين دي جاغمك هچيك بين ليك سنغتان استغفار سكت تنظر إمام السفارش بد وتلاوة القرآن قرآن سكت تلاوة بس وتوب إلى الله من ذنوبك
یری گناه کنیشیت انوگنا خدای طرف للوق پشیمان نگود پا نگود لوگ سونس توبه ملکون لیقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. گناه کنیشیت انوگنا بخشیش سال توبه بس خدای طرف للوق تا خدای شهر الله ماه مبارک رمضان یرنگ تک تک دلزاو یرنگ تک تک یرنگ گناه کنیشیت انوگنا خالص نپاک و پاکیزه سونسه. چاننگتنگ ماه شعبان ماه رجب کی حقیقت کا یک مقدمه گینن خدای سنگ مزاد پس استغفار بسه توبه بسه گناه کن بخشش سونسه پاک و پاکیزه دی فرد مچان زاونا تک پیود پی امام اس کسال من دیجاق مخچیک پیانو توبه بس تا خالص سونسه خدای دل زاونا تک پچاشو. ولا تدعن امانة في عنقك الا اديتها. اگر یریشنگ میانو بلون سالون چیگود نه امانت چیگود نکتو دو کرسکور مجوق دو عدابس. ولا في قلبك حقدا على مؤمن الا نزعته. لعباسال اگر سین پیانو کینیک مؤمن نسبت لحسد چیکتو نه کینیک نه دو سینانو نه کرس پین سے فنگ سے تو دو سینانو مجوق. ولا ذنبا انت مرتكبه الا قلعت عنه. اگر گناه چنگ مرتکب سونسن نکتو دو راه شیطان رو نکرس قلع بس و دو کرس چین زبانا ده شیطان رو جدا سون و دو کری شیطان تغرینز بس. واتق الله و خدا یرسنگ مزاد پہ تقوی اختیار بس. واجبات الہی لرعایت بس. محرمات کن لسترون لکس بس. وتوکل علیه فی سر امرک وعلانیتک. لأباسال رنگیز بس یود پی ده مخفی لاس کنیانوک یا ظاهر نغون یود پی لاس کنیانگا این نغین خدا یرسنگ مزاد پی که توکل بس. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. گاسو چیگیز خدا یک توکل نردیان بنکتو خدا کوئی فرش حق بسین ان الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا یرسنگ مزاد پس گاچی شگلا اندازه تقدیر شگ بس یود و خدا این کی گا لس کن کری آخر لا تھن چک چاہیے. و دیکھنا آخری سفارش بکسلمس و اکثر من ان تقول فيما بقي من هذا الشهر لأبا صلد. دی ذکر شریف بمنا من مزر دی لس پیوت پی جغما خچک پیانوک من مزر کچی اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان. خدایا شعبانی رجال بی دیجاگونانو اگر نچنگ بخشش مسون سدنا نی گناه کن لا مغفرت مسون سدنا فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا دلوسیوت بی جغما خچک پیانوان نی گناه کن بخشش بس و یری غفران یری رحمت بونگیگا فبستون زره دی دعا پمان مخرس تلاوت بس لعباسلت. چانا عزیزان کن دی عربی بخران یونان اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. دو مولچا یادو من ننگتی دانسکت بخری کنگتی زبانی که خدایا دیجاق مخچیک پون اگر دون رگل بیجاق و ننگچنگ بخشش مسون سننا دیجاق مخچیک پیان وانگچنگ بخشش بزرنچیک دی دعا پو خدای که نچلچا و گناه کنیشیتان گنا توبان استغفار بار وشا انسوک ندوسو نکتو لیقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. متن خالص سونسے پاک و پاکیزہ سونسے ماہ مبارک رمضان شهر الله نا انشاءاللہ تھک پیوت پی توفیق چھچا و دی فرد چنل زینوک پاک و پاکیزہ نگم بونگتن جکشا چھچا انسوک. خدا یا باری الہ بحرمت محمد و آلہ الطاہرین دی جغما کھچک لسیوت پی ماہ شعبان پیانوک دونی تقصیرات نگلمت کن نچنگا دون تغرینز بسیران شیطانوکنا و ہوشانوگیوں سے دیون خسکنگ بایوت پی تدارک نجبران بایوت پی توفیق شزده بزیاں اللہ پاک و پاکیزہ سن سے توبان استغفار بے توفیق تن سے خالص سن سے یری فرد شهر الله پیانو مچان جکس بایوت پی قسمت شزده بز. خدایا نیتوس مولا امام زمان فقی ظهورا تعجیل شزده بز. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس دعاء.